Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita bertemu lagi di tutorial 1.4 dan diharapkan anda dapat meneruskan video ini sampai habis untuk menjawab tutorial 4. Tutorial 4 bersama dengan sekali lagi dengan saya, Sir Muslimin, untuk kita menjawab tutorial 1.4. Jadi kita akan meneruskan tutorial kita 1.4. Sebelum kita menjawab tutorial 1.4, pada 1.3 saya telah menerangkan tentang control structure bagi selection, single selection, dual selection, dan sekarang ialah multiple selection. What is multiple selection? Multiple selection ialah pernyataan ataupun statement yang lebih daripada dua. Jadi dalam problem analisis, input, proses dan output, prosesnya adalah determine output based on input. Semuanya adalah based on input lah, berdasarkan kepada selection. This is for example multiple selection problem statement. Identify problem analysis when mark is greater or equal to 85, print A. Mark is greater or equal to 65, print B. Else, print fails. Dekat sini soalan ada 3 statement, iaitu A, B, and fails. This is more than 2 statement. So this is type of selection is multiple selection. So the input is mark. Why mark? Because the process is determine appropriate message based on mark. From the mark computer will be print A, B, or fails. So if equal 85 above, computer will be print A. If 65 to 84, computer will be print B, and otherwise will be fails. So you must know the problem statement. You must understand what does the problem statement need. You can answer for problem analysis. So for second example, problem statement, you look at the problem statement. Identify a problem analysis to accept a number from user and to determine and display whether the number is positive, negative, or 0. So the statement is 3. Apabila statement ada 3, iaitu positif, negatif, dan 0, ini merupakan lebih daripada 2 statement, maka kita namakan dia sebagai selection. Dalam control structure dia ialah multiple selection. So the input is number. Input number, proses dia adalah determine appropriate message based on number. So output dia adalah positif or negatif or 0. So daripada output dia, kita nampak ada simbol yang saya highlight ini. Simbol yang saya highlight ini ialah simbol inverted comma ataupun pembuka kata dan penutup kata, maka ia adalah message. Kita pergi kepada soalan seterusnya.
Problem statement seterusnya, example number 3, identify a problem analysis to determine the program will be assigned based on value of code. Display the name of the program will be assigned based on the following table. For example, code 1 is multimedia, code 2 is networking, and code 3 is robotic. So the problem statement, uh, need user to key in the code. So jadi apabila user perlukan masukkan kod, itu ialah kita punya input. So input kita adalah code dalam problem analysis. Input code determine appropriate message based on code. Itu proses dia. Berdasarkan kepada kod, prosesnya adalah sama ada output dia multimedia or networking or robotic. Jadi problem statement kita tahu komputer akan mengeluarkan mesej sama ada multimedia, networking ataupun robotik berdasarkan kepada proses dari input code. Jadi kita pergi kepada soalan contoh seterusnya. Problem statement, kita tengok problem statement dulu. Table below show the rate of use to calculate the delivery cost based on the distance code and width. Do the problem analysis. So code A under 5 kilo, 5 kilo or more, delivery cost is 10 ringgit and 16.5 ringgit. And B, code B under 5 kilo, 5 kilo or more, under 5 kilo, 32 ringgit. And 5 kilo or more is 47.95 cents. So user must be enter the code. So if user enter the code, this is for input. Input. User akan masukkan input dengan code dan jumlah kilo. Jumlah kilo untuk penghantaran. Jadi problem analysis, input, code, and kilos. And the process determine cost based on code and kilos. And the output is cost. So look at the output. The output, kita tengok output kita, kita tengok output kita yang saya highlight ini. Yang saya highlight ini ialah cost. Cost tidak ada inverted comma ataupun tidak ada penutup kata dan pembuka kata dan penutup kata. Kenapa ia tak ada penutup kata dan pembuka kata dan penutup kata ataupun inverted comma? Sebab apa? Sebab itu bukannya message. Nanti output dia yang akan keluar adalah nombor. Bukannya message cost. Kalau kita letakkan inverted comma ataupun pembuka kata dan penutup kata, komputer akan mengeluarkan perkataan huruf COST, bukannya nombor yang kita kehendaki. Jadi cost itu tidak ada inverted comma disebabkan ia sebagai variable, bukannya message. Okay, now will be check point number 5, tutorial. Kita pergi refer kepada tutorial kita. Tutorial kita iaitu 1.3. Jadi kita terus saja kepada kita punya tutorial. Jadi kita punya tutorial kita ialah 1.4 untuk menjawab 1.4. 1.3 kita dah menjawab dan sekarang kita akan jawab terus 1.4. Okay, 1.4. Okey, soalan untuk 1.4. Soalan nombor 7. Soalan nombor 7. This program prompt the user to enter a number. If the number is greater than 0, positive number status is displayed. Otherwise, negative number was entered.
So, ada dua statement dekat situ. Sama ada positive number is enter or negative number is enter. So, two statement. Two statement. Apabila dua statement, apakah control structure yang terlibat dalam selection? Ialah dual selection. Dual selection. Kenapa dual selection? Sebab ada dua statement. Hanya ada dua statement. Kalau ia satu statement, maka ia adalah single selection. Kalau dia lebih daripada dua statement, maka ia akan jadi multiple selection. So, daripada soalan tersebut, apakah yang dikehendaki oleh soalan? So, menyuruh komputer memaparkan mesej positive number is enter or negative number is enter. Dia berdasarkan kepada number for user key in. Jadi input dia adalah number, process determine whether age is positive or negative. And output, positive number is enter or negative number is enter. This is question number 7. Alright, question number 8. Look at question number 8. Calculate area of circle when radius is greater than or equal 0.0 and display it as output. If not, display radius can be a negative number. Jadi ada dua pernyataan dekat situ. Pernyataan yang pertama, jika dia lebih besar atau bersamaan dengan kosong, maka area of circle akan dipaparkan. Dan satu lagi pernyataan, jika dia kurang daripada kosong, maka radius can be a negative number. Maka mesej akan keluar ialah radius can be a negative number. So, what's the input? The input is a radius. Berdasarkan kepada radius, kita akan dapat sama ada pengiraan area of circle. Kalau dia lebih daripada kosong, maka dia akan keluar nombor area of circle. Kalau dia kurang daripada kosong, maka dia akan keluar mesej radius can be a negative number. Can be a negative number. So input is radius. Process determine whether radius is greater or equal 0. Calculate area. This is process. Jika dia lebih daripada kosong, maka kita akan mengira area. Untuk circle. Kalau dia kurang, maka komputer akan mengeluarkan mesej radius can be a negative number. Baik, kita tengok dekat output, area tak ada inverted comma ataupun tak ada buka kata dan pengikat kata. Manakala radius can be a negative number, ada pembuka kata dan pengikat kata. Sebab apa? Sebab radius can be a negative number ini ialah mesej. Dan area yang akan keluar di komputer kita bukannya perkataan area, tetapi nombor yang kita akan kira berdasarkan kepada radius. Faham Faham semua pelajar-pelajar mengapa kita memasukkan inverted comma dan tidak memasukkan inverted comma. Jika kita meletakkan inverted comma, dia bermaksud adalah mesej. Perkataan itu akan keluar di monitor. Manakala kalau kita tidak meletakkan inverted comma, ia akan keluar ialah berdasarkan kepada nombor ataupun pengiraan yang akan dibuat. Okay, faham? Okey, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 9. Customer who want to rent a car will be charged RM65 if total hours less or equal to 24 hours. And extra RM6 will be charged for any additional hours. Calculate and display total charge for car rental.
Look at the input. Input must be a hours. Daripada jumlah jam ini yang akan kita kira sama ada dia kurang daripada 24 jam atau lebih daripada 24 jam. Kalau dia lebih daripada 24 jam, maka dia akan kena charge RM6 setiap jam. RM6 setiap jam. Kalau kurang daripada 24 jam, maka charge dia hanya RM65. Jadi sebab itu, minta maaf. Sebab itu proses whether hours less 24. So calculate total charge. Jadi kalau dia kurang daripada 24, maka dia akan keluarkan message total equal RM65. Ini akan keluar di monitor anda dalam output dia. Manakala total charge tidak ada inverted comma, tidak ada pembuka kata dan penutup kata, maka ia tak akan keluar perkataan total charge. Apa yang akan keluar? Yang akan keluar adalah pengiraan berapakah charge for car rentals. So, if hours greater than 24, the total charge will be displayed at your monitor. If less than 24, the monitor must be display a message total equal 65. Faham semua? Jadi jika anda tidak faham mengapa total charge tidak ada inverted comma ataupun pembuka kata dan pengikat kata, manakala total equal 65 ada pembuka kata dan pengikat kata. Jika tak faham, anda boleh bertanya kepada guru tutorial anda. Okey, kita teruskan kepada soalan nombor 10. Soalan nombor 10. An allowance for a part-time lecturer will be paid monthly based on the total lecturer hours per month. Pay rate as follow. First 12 hour RM RM100 per hours. Additional hour is RM50 per hours. So calculate the monthly allowance for a part-time lecturer. Faham tak soalan? You must understand first for the problem statement. This problem statement, you must understand. Bila dah anda faham, barulah kita akan cari apakah input, apakah proses dan apakah output. Jadi, from the problem statement, apa yang kita cari? Yang kita cari ialah jumlah allowance kepada lecturer. Jumlah allowance kepada lecturer berdasarkan kepada jam dia mengajar. Jadi input dia adalah jam lah, hours. Input dia adalah hours. Jadi input dia hours. So bagaimana untuk kita dapatkan berapa jumlah allowance lecturer? Jadi proses dia adalah calculate allowance and determine whether hours is more than 12. Kalau dia kurang daripada 12, maka jumlah allowance dia adalah RM100. Jika dia lebih daripada 12 jam, maka setiap jam selepas 12 jam, ia akan dibayar RM50 setiap jam. Jadi output dia ialah allowance. Okey, baik. Kita semak kepada soalan 10 dan soalan nombor 9. Dia lebih kurang sama saja. Lebih kurang sama, tetapi soalan nombor 9 dia keluarkan total equal RM65 jika dia kurang daripada 24 jam. Dia keluar perkataan itu. Tetapi pada soalan nombor 10, output kita ialah allowance. Tak ada pula kita nak menulis mesej RM100. Itu terpulang kepada programmer masing-masing. Jadi sama ada anda nak menuliskan mesej kalau dia kurang daripada 12 jam, maka RM100. Jadi kalau kurang daripada 12 jam, maka dia akan ada pengiraan di situ. Kita tak boleh menjawab mengikut kepada soalan nombor 9. Soalan nombor 9 dia dah fix RM65 ini.
bagi 24 jam. Kurang daripada 24 jam, maka dia akan membayar RM65. Kurang daripada 24 jam, dia akan membayar RM65. Tidak kira lah dia pakai kereta tu cuma 10 jam, maka dia tetap akan membayar RM65. Jadi oleh itu output kita ialah total RM65. Tetapi di dalam soalan nombor 10, kalau ia kurang daripada 12 jam, allowance tetap dikira. Contoh, lecturer hanya mengajar 2 jam. Jadi kalau 2 jam bermaksud dia akan dapat RM200. Jadi tak adalah dia akan keluar RM100. Sebab allowance itu akan dikira berdasarkan kepada jam. Setiap 12 jam ke bawah, maka RM100. 12 jam ke atas, RM50 cas selepas 12 jam. Maka allowance ini akan berubah. Allowance ini akan berubah. Tidak akan mengeluarkan perkataan allowance. Sebab itu dia tak ada inverted comma. Jadi sekarang faham kenapa ada inverted comma dan kenapa tidak ada inverted comma. Jika tidak ada inverted comma, ini bermaksud yang akan keluar di dalam monitor anda bukannya perkataan allowance tetapi adalah nombor selepas pengiraan. Nombor selepas pengiraan. Right? Kita pergi kepada soalan nombor 11. Calculate electric bill based on the electricity usage in what as a given below. Usage less or equal to 1000, charge is 20 cent per watt. Additional usage more than 1000, charge is 10 cent per watt. So, ini samalah dengan soalan nombor 10 tadi. Soalan nombor 10 tadi berdasarkan kepada part-time lecturer. Dan soalan nombor 11, dia berdasarkan kepada penggunaan elektrik. Jadi, input dia adalah berapa kita guna. Input is your usage. Usage. How much per watt. Usage. Usage mean watt. How much per watt. How much per watt. And process calculate bill and determine whether usage is less or equal 1000. Less or equal 1000. Kenapa less or equal 1000? Jadi kalau berdasarkan kepada selepas RM1,000 after 1000, charge will be 10 cent per watt. Below than 1000, the charge is 20 cent per watt. So the output is bill. Why bill is not inverted comma? Because bill is a variable, is not a message. So yang akan keluar di monitor bukannya perkataan bill tetapi adalah pengiraan bill yang akan dikeluarkan di dalam skrin kita. Okey. Sekarang kita pergi kepada soalan nombor 12. Computers and print the product and total of 3 number based on the user request is 1. The program will count the product of 3 numbers. If the user request is 2, the program will be count the total of 3 numbers. If not, display message you enter wrong choice. So you must understand what the problem statement. So the problem statement need you to request from a user. User must key in 3 numbers and user must request will be count the product or count the total. If user press 1, so computer will be count the products, multiples of 3 numbers. If user press number 2, the computer will be total
or sum three numbers. So input number one, number two, and number three. Kenapa tidak nombor kita tulis saja three numbers? Kalau kita tulis three numbers maka tidak betul. Three numbers itu contoh ialah 3 digit. 333 ya, 3 nombor. Tetapi kita nak nombor itu ada 3. Contoh 333 nombor pertama. 321 nombor kedua. 345 nombor ketiga. Sebab itu kita letakkan number 1, number 2 and number 3. It's not a 3 numbers. Faham sekarang kenapa kita tak boleh letakkan 3 numbers dekat situ. Jadi kita letakkan number 1, number 2 and number 3. Because user must be key in 3 numbers. And then user will be request. Request the code 1 or 2. So the input is request. Request means user must be press 1 or 2. Is user not press 1 or 2, so the message you enter a wrong choice. Jadi kita ada berapa statement? How much the statement? Statement is 3. What is the statement? Statement is product, sum, or enter a wrong choice. So the problem statement kita kena tahu control structure dia ialah selection, control structure, dan dalam selection ialah jenis dia adalah multiple selection. So the problem statement control structure is multiple selection. So input number 1, number 2 and number 3 and request. Process determine whether request 1 or 2 and calculate product or sum. So output dia ialah product or sum or you enter wrong choice. Product dan sum tidak ada inverted comma. Kenapa tidak ada inverted comma? Sebab product dan sum dia akan mengeluarkan pengiraan. Yang akan keluar nanti di komputer adalah nombor, bukannya perkataan product atau sum. You enter wrong choice, dia ada inverted comma, maka inverted comma ini menunjukkan ia adalah message. Jadi you enter wrong choice ini ialah message komputer akan mengeluarkan bulat-bulat perkataan you enter wrong choice ini. Tetapi product and sum adalah hasil pengiraan daripada 3 nombor yang telah user masukkan. Product or sum. Okey, kita telah menjawab semua soalan untuk tutorial tutorial 1.1.4. Jadi kita telah menjawab tutorial 1.4. Semoga anda dapat menjawab kesemuanya dan faham. Jika anda tidak faham, pastikan anda menghubungi lecturer tutor anda atau mana-mana lecturer sains komputer yang anda boleh jumpalah, dan boleh semua lecturer sains komputer baik-baik belaka dan akan menolong anda. Jadi jangan lupa untuk hari ini itu saja. Jadi jangan lupa like, share and subscribe untuk channel kita. Semoga ia bermanfaat kepada anda. Harapan saya kita dapat berjumpa lagi di tutorial yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.